Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali siaran secara langsung dalam sesi bedah siasat annual report, dan insya-Allah hari ini salah satu lagi syarikat yang kita akan um, cuba untuk memahami berkenaan bisnes atau perniagaan yang dijalankan. Syarikat ini diberi nama Kobe Teknologi Berhad. Salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, okey. Dan juga telah membuat kenaikan limit up 2 hari berturut-turut pada sesi trading hari ini dan juga semalam. Okey, so kita lihat syarikat apa sebenarnya ni, okey. Dan sebab dia triggered UMA unusual market activities UMA semalam, okey. So tapi hari ni dia keep on membuat kenaikan lagi limit up hari ini pada sesi trading berakhir pukul 5 petang tadi. Okey, so InsyaAllah kita akan cuba bedah berkenaan dengan annual report syarikat ini pada tahun 2020 untuk kita lihat apakah perniagaan ini dijalankan. Seperti biasa sebelum kita mula, okay, so please click button share, okay, please click button share agar lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang dapat join insyaAllah. Okay, so kita akan bermula sebentar saja lagi. Sementara itu, saya nak check dulu, okay, audio dan video sekiranya semuanya okey. Anda boleh komen, okey, sekiranya boleh dengar dan juga boleh nampak skrin yang saya share. Okay, so line should be okay. Hari ni itulah ramai orang mungkin check result SPM, so ada masalah internet sikit lah saya perasan since pagi tadi. Okay, last check. Okay, insyaAllah kita mulakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, kita akan cuba untuk melihat syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia yang diberi nama Kobe Teknologi Berhad. Okay, salah satu syarikat di Bursa Malaysia dalam sektor industrial product. Hari ini dia membuat kenaikan limit up, limit up meaning untuk saham yang harga lebih RM1 dia membuat kenaikan 30%. Okey, itu kita panggil sebagai limit up. Kalau dia jatuh negatif 30%, itu kita panggil sebagai limit down. Okey, so dia ada limit up dan limit down. Untuk harga saham yang lebih RM1 adalah 30%. Sekiranya harga saham bawah RM1, limit up atau limit down dia adalah pada kadar 30 sen, sama ada pertambahan 30 sen atau pengurangan 30 sen. Okey, so itu ada dua perbezaan antara harga saham yang di bawah RM1 dan juga saham yang lebih RM1. Okey, so bila kita cakap limit up, bergantung kepada berapa harga pasaran dia lah. Okey, so Kobe dan sebenarnya hari ini hari kedua dia membuat limit up. Sebenarnya semalam lagi dia dah telah membuat limit up kali pertama, okey. Kemudian menerima UMA, okey. UMA ni untuk dipanggil ataupun nama panjang ni adalah unusual market activities. Apabila berlakunya pergerakan saham yang secara drastik, okey, tanpa ada apa-apa pengumuman dan sebagainya, normally bursa dia akan triggered UMA, okey, untuk minta company clarify. Tapi company kata dia tak tahu apa-apalah, okey. Itu yang kita mention. Alright, so sebagai disclaimer, seperti biasa, ini bukanlah nasihat pelaburan, okay? Ini bukan buy call, ini bukan sell call. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing, okay? So apa yang kita cuba untuk lakukan adalah untuk kita kaji, untuk kita tahu perniagaan yang dijalankan oleh syarikat-syarikat yang berada di Bursa Malaysia ni, untuk apa kita faham betul-betul perniagaan yang kita nak associate with, ataupun kita nak melabur dalam syarikat ataupun nak jadi shareholder kepada satu syarikat. So penting untuk kita faham terlebih dahulu berkenaan dengan selok-belok company ataupun perniagaan yang dijalankan bagi mengelakkan ataupun membezakan
antara pelaburan saham dengan gambling ataupun judi. So kita melabur saham, kita ada bisnes, kita ada perniagaan. Okay, so kita adalah part sebahagian daripada perniagaan tersebut. Itu kita panggil sebagai shareholder, ahli pemegang saham. Okay, so shareholder kepada syarikat tersebut. Alright, so Kobe kita lihat sedikit dia punya kategori, okay, adalah industrial product and services, berada di main market. Okay, so dia punya share tak banyak sebenarnya. Okay, yang didagangkan sebenarnya lebih kurang 306 juta unit saham, okay, dengan market cap 725 juta. Okay, so 300 I think dia taklah banyak sangat, dia tak sampai 1 billion. So normally 1 billion ke atas tu kira kita consider banyak lah. Okay, so 300 dia tak berapa banyak. Okay, so untuk bahagian annual report, okay, so di dalam KLC Screener ni dia ada since 2003. Okay, so I think mungkin dia didagangkan since 2004 maybe ataupun 2003 lagi telah didagangkan. Prestasi kewangan bercampur-campur, okay, tetapi lebih banyak untung. Kalau kita tengok sini net profit I think lebih banyak berbanding dengan net loss. Okay, so financial year dia adalah ending period 30th June, tak pernah berubah since didagangkan. Okay, so maintain je. Dan report yang kita baca ni adalah untuk period ending 30 Jun 2020. Nampak kat sini 30th June. So dia punya financial year adalah 1st July sehinggalah 30th June the following year. Okay, so dia tak follow calendar year. Alright, so nak download boleh download kat sini. Dia punya report, terus view and then dia akan keluar kat sini. Dan this report come out bulan Oktober tahun lepas. Okay, sebab financial year untuk 2021 masih belum keluar. So kita menggunakan report yang lama untuk kita faham berkenaan dengan syarikat ini. Okay, bukan pelaburan berkenaan dengan syarikat ini. Okay, so ini muka depan dia. Kalau kita download, nipis dia, taklah tebal sangat, taklah nipis sangat. Okay, so lah lebih kurang 124 page je, tapi dalam satu file. Okay, so okey lah 120 lebih page. Ada syarikat normally sampai 300 atau 400 page untuk dia punya whole annual report. So 100 I think masih boleh dibaca dengan tenang lah 100 page. So second page adalah dia punya vision, mission. Okay, company ni punya mission and mission, bercorak-corak dia punya color-color dan juga daripada front page. Tapi third page dah black and white dah. So yang color tu yang first dengan second je. Okay, so third page is ada punya table of content. Okay, so anda boleh nampak table of content. Kalau nak pergi dekat bahagian yang anda nak terus tengok, okay, so boleh just cari dekat sini page mana. Kemudian kita tengok pada page 4 adalah corporate information berkenaan dengan board of director. Okay, anda boleh nampak list of board of director. Kemudian dia punya committee members untuk setiap bahagian. Okay, this one is secretary, registered office. Okay, so di mana Wisma Kobe. Okay, dia di Wisma dia Kobe, Jalan Renggun, Georgetown, Penang. Okay, orang Penang, ada orang Penang hari ni sama kita. Okay, so dia punya registered office adalah di Penang. Okay, tapi of course dia ada kilang ataupun dia punya manufacturing. Nanti kita akan tengok dekat dia bukan dekat Georgetown lah, I think dekat tempat lain. Dia punya manufacturing division. Kemudian lain-lain yang bank auditor dan stock exchange ni dia punya stock. Okay, kod dia 6971. Anda boleh check kat sini 69 sama 6971. Kemudian ni nama dia lah, nama dekat yang didaftarkan dengan Bursa Malaysia, Kobe. Okay, so nama panjang Kobe Teknologi Berhad. Page 5 adalah notice of annual grand meeting, general meeting. Okay, so anda boleh tengok kalau nak baca apa benda yang dibincangkan di dalam AGM. Ada dimension kat atas tu. Okay, kemudian sambung page 10 adalah bahagian corporate structure. Dekat sini kita boleh nampak ada 3 main division dia. Pertama adalah property development. Kat sini bawah ni dalam investment holding. Dan yang ketiga adalah dalam manufacturing. Okay, so all the subsidiaries ada dalam ni. Sama ada wholly owned, okay, ataupun partially owned, dia punya subsidiaries. Kemudian, okay, page 11 kita masuk kepada bahagian
Board of Director and Key Senior Management. Okay, so ni biodata Board of Director dia daripada I think chairman. Okay, so chairman, kemudian managing director, kemudian dia punya siapa lagi kat sini, senior, okay, non-independent director, okay, beberapa yang lain. Kemudian dekat bahagian key senior management adalah dia punya COO dia ada dua, COO manufacturing, COO property. Kemudian ada VP corporate finance. Kemudian VP investment and investor relation dan lain-lain. Okay, so anda boleh baca lah kalau nak baca dia punya details background setiap daripada senior management, okay, ataupun dia punya board of director. Alright, so ni awal dia tunjuk Director and Substantial Shareholder Interest. Okay, normally dekat sini dia letak kat bawah-bawah tapi untuk annual report syarikat ni dia letak kat bahagian atas ni. So boleh nampak lah berapa dia punya shares. Okay. Alright, so masuk kepada page 17. Dia pun sama tak ada chairman punya statement. Ada company normally dia akan mention chairman statement ataupun joint statement dengan MD ataupun CEO dia. Tapi yang ni tak ada, terus masuk kepada bahagian financial statement. Okay, financial highlight, bukan financial statement, financial highlight. So dekat sini bagi 5 tahun untuk kita compare 1, 2, 3, 4, 5 bermula 2016 sehinggalah 2020. Okay, nampak kat sini atas ni So dia ke kanan. Okay, so naik ke kanan. Yang pertama revenue. Okay, in term of revenue kalau kita nampak yes, ada peningkatan from year to year. Since 2016 memang ada peningkatan. Profit before tax sama. Okay, ada peningkatan, good. Profit after tax ada sedikit pengurangan. Okay, so profit after tax ada sedikit pengurangan pada tahun 2017 compare dengan 2016. Still profit tapi dia sedikit berkurang. Okay, however untuk net profit okay, attributable to equity shareholder, yang ini semua meningkat. Okay, so yang ini meningkat daripada 4.4 bermula 2016 4.4 juta je profit dia. 2017 naik 4.7. 2018 ni I think almost threefold 3 kali ganda peningkatan kepada 13 juta. Ni net profit bersih. 2019 naik lagi 18 dan 2020 naik kepada 23 juta. Okay, so memang memberangsangkan betul syarikat ni. Mari kita tengok untuk 2021 kalau dah keluar sikit. Okay, so untuk 2021 so far dah 18 juta. Okay, cuma kita tengok untuk berapa kuarter result tu. Untuk 3 kuarter. So ada berbaki 1 kuarter lagi untuk financial year 2021. Nanti kita tengoklah macam mana prestasi kewangan syarikat ni. But since sekarang dah 18, okay. So untuk dia beat last year punya performance, dia memerlukan lebih kurang 5 juta. Okay, lebih kurang 5 juta plus minus 5 juta. Adakah dia boleh achieve? I think so. Okay, looking at dia punya prestasi sebelum ni past quarter. Kalau fourth quarter sebelum ni is 6.23, before that is 4.87, almost there. Okay, almost there. So nanti kita nantikan prestasi kewangan syarikat ini berakhir 30 Jun 2021. Okay, but looking at dia punya perkembangan is good. Okay, because of kita nampak peningkatan daripada tahun ke tahun bermula daripada 2016, 2017, 2018, 2019 dan juga 2020 is very good dan juga peningkatan 2018 tu yang very significant meningkat 3 kali ganda, lebih kurang 300% meningkat. Ke 2019 meningkat lebih kurang 5 juta dan juga kemudian ke 2020 meningkat sama lebih kurang 5 juta juga. Okay, so very very good. Okay, net profit bagi syarikat ni. Kemudian kita tengok dekat sini in term of total asset pun sama. Okay, so total asset juga meningkat. Total borrowing
juga meningkat. Okey, semua ada kat sini, ada sikit kurang lah 2017 dengan 2018. Okey, equity itu tu betul the owner of company sama meningkat. Earning per share. Oh, okey. So earning per share dulu 4.38, sekarang dah 23.44. Ni as of period ending 30th June tahun lepas lah. Dia based on tahun lepas punya EPS. Banyak daripada 4 meningkat kepada 20. Gearing ratio. Oh, gearing ratio pun meningkat Gearing ratio ni ialah dia punya hutang so hutang dia pun sebenarnya meningkat juga kat sini. Nak kata bagus tak bagus, sama. Okay, so kita kena maintain, kita kena tengok atau kita compare dengan dia punya peers yang dalam sektor ataupun competition yang sama. Okay, but kalau dapat berkurang, of course lagi bagus lah. Okay, tapi looking at dia punya revenue, yalah, banyak agak peningkatan daripada 104 kepada 197. This year berapa revenue? 110. Okay, sekarang dah 110 revenue. Alright. Okay, so apa lagi yang menarik? PE ratio. Okay, kat sini pun dia ada bagi PE ratio Jarang-jarang syarikat letak PE ratio dalam annual report. Okay, so also good. Range, bagi saya range yang bagus lah. Okay, alright, so bawah ni diletakkan dalam table. Okay, bagi anda yang suka table, boleh nampak lah untuk buat comparison. Memang semua nampak meningkat lah kecuali yang dekat sini, yang profit after tax ni. Tapi still untuk attributable to equity shareholder, dia semua nampak peningkatan. Okay, alright, so masuk ke page 18. Okay, yang kita suka ataupun yang saya suka lah, iaitu management discussion analysis ataupun MDA. Mari kita lihat apakah yang dibincangkan oleh top management berkenaan dengan syarikat ini. Yang pertama, kita baca kat sini, Kobe Teknologi Berhad would like to present to you this report. Okay, business overview and financial review. Kobe Group of Company involved in manufacturing, property development as well as some investment holding activities. Okay, so dia ada 3 main business ataupun business segment. Yang pertama adalah manufacturing, kedua adalah punya property, dan yang ketiga adalah investment, investment holding. Manufacturing division is still the core activities of Kobe despite its diversification back in year 2016 to property development with the launching of its maiden project in Langkawi, Kedah. Okay, so dia mention guys ni, core business ataupun bread and butter bagi syarikat ni adalah dalam sektor manufacturing. Okay, so dia main business daripada dulu, cuma dia start diversify kepada property development pada tahun 2016. Okay, so 2016 I think banyak syarikat lah bukan 2016. Sebelum tu pun lagi ada beberapa tahun during kita panggil property bull market. Okay, so property bull market untuk Malaysia was started I think 2009. Okay, right after the subprime crisis dekat US. Okay, tapi Malaysia walaupun tak ada subprime, tapi still kita affected, and the property market bull. Okay, bila saya tengok from data back in 2009 lah, dia mula 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan I think the peak yang dia touch adalah 2014. Okay, that was the peak year untuk property property development ataupun property market lah bagi Malaysia. Dan selepas itu kita lihat banyak syarikat start diversify daripada contohnya manufacturing, ada yang buat kayu, ada yang construction, asalnya contractor, kemudian involved dalam property sebagai developer. Kemudian kita lihat lagi beberapa syarikat yang asal ni core business dia adalah business lain, start diversify ke property market, because that year ataupun that period was heaven lah orang panggil, heaven kepada industri property. Okay, so semua orang start nak buat property, but of course dia ada cycle dia, and then after peak 2014 2015 start slowing bila BNM start cooling measures yang mana dia tekan sikit kelulusan dari segi approval untuk financing dan sebagainya. So daripada situ kita nampak ada sedikit
trend reversal ataupun perubahan trend lah dia start dia taklah meneruskan dia punya bull run tu. So kita nampak memang property market since 2014, 2015, 2016 tu dia start ada pick up balik kemudian dia start going down again. Okay, so itu I think nak bagi clear picture ataupun background sedikit kenapa ada syarikat yang involved in property property development beberapa tahun sebelum ni. Okay, dengan dia punya first project adalah di Langkawi di Langkawi Kedah. So dekat lah, dia dekat Pening, and then dia buat project di Langkawi Kedah. Okay, kita sambung. Our manufacturing division, which is the main revenue and profit contributor to Kobe Group. It is the business of manufacture of providing solutions on engineering products to semiconductors, electronics and electrical, aerospace, oil and gas, medical and other industries. Manufacturing division engage in high precision engineering and manufacturing processes, providing one-stop engineering solutions not only to the multinational corporation operating in Malaysia, but also to customer in Europe, North America and Asia Pacific. Okay, itu berkenaan dengan syarikat ataupun business segment manufacturing. Okay, dia provide a high precision engineering bagi industri ataupun sektor-sektor dalam semiconductor, electronic, electrical, aerospace, oil and gas, medical. Okay, banyak dia punya clients dia from different niche ataupun different segment. Bukan setakat electronic, semiconductor je, tapi ada dalam aerospace, oil and gas, medical dan lain-lain. So dia punya customer ataupun client also bukan setakat di Malaysia, dia ada di Europe, North America dan juga Asia Pacific. So it's very broad market segment. Alright. Okay, so kita sambung kat sini dia. In sustaining its manufacturing division performance, our management has focused to expand the industry where our product or service able to support beside defending our foothold in semiconductor and electronic and electrical industry, where we have served for approximately 36 years since establishment in year 1984. Despite our aim to diversify to service in other industry, the management also continuously move up the value chain and find our niche positioning to grow. Okay, so syarikat ni sebenarnya telah establish ataupun mula beroperasi pada tahun 1984 lagi 1984 dah 36 tahun syarikat ni beroperasi dalam sektor manufacturing, dan dia punya strength ataupun dia punya kelebihan adalah dalam semiconductor dan juga electronic industry. Itu dia punya mungkin main business ataupun datang dari situ lah. Although it took the group to take approximately 3 to 5 years to successfully venture into any new industry, inclusive certification required and qualification by potential customer, the group will continue to venture new industry to cushion our performance should any of the industry is badly hit due to the unforeseen circumstances, for example, travelling industry during this global COVID-19 pandemic. Okay, so dia dah start juga diversify 3 tahun-tahun sebelum ni, okay, supaya tidak terlalu fokus kepada satu industri sahaja. Dan juga of course lah, it's a lesson learned yang mana bila kita tengok keadaan ekonomi, okay, so ada sektor-sektor yang during crash ataupun global crisis dia akan terjejas, okay, but bila kita lihat masih ada sektor-sektor yang berjalan, okay, so of course semiconductor, electronic pada tahun lepas bila COVID strike ada sedikit tempiasan awalnya, tapi selepas tu dia run memang naik betul-betul semiconductor industry. Oil and gas lambat sikit nak pick up, tapi waktu dia jatuh memang jatuh teruk juga sebab sampai harga lebih kurang daripada 20 US dollar per barrel waktu tu. So ada cycle dia, okay, so every industry ni ada cycle dia, dan kalau dia diversify kepada beberapa industri, so dia boleh mitigate ataupun dia boleh kurangkan dia punya risiko kebergantungan kepada sesuatu syarikat sahaja. Alright. Okay, kita sambung kat sini. We are serving our local and overseas customer from various manufacturing facilities located in Bayan Lepas, Perak and Pontian. During the financial year, the division has completed its manufacturing facilities consolidation plan in the fourth quarter of financial year 2020, moving out from its Bayan Lepas Penang Island plant of approximately 78,000 square feet to the new plant at mainland Seberang Perai with a land area
100,000 square feet to cater for future expansion. This move is to ease the management of our manufacturing facility, whereby the new plant is adjacent to another manufacturing facility that occupied by one of our subsidiary, Paradigm Metal Industry, Sdn Bhd. With the consolidation, we will be able to serve our customer requirement from precision component manufacturing up to high-level assembly needs in a one-stop basis. Okay, so ini dia punya list of manufacturing facilities. Okay, yang pertama ada dekat Perai, dekat Pening, kemudian ada Pontian dan juga ada satu lagi di Bayan Lepas. Di Perai adalah untuk precision component, sheet metal, metal stamping and high level assembly. Di Pontian Johor adalah untuk oil and gas fabricator. Pontian okay. Pontian. Okay. Dan di satu lagi di Bayan Lepas untuk high precision tooling and machining. Okay, so ada 3 manufacturing location ataupun dia punya facilities dia. Ada 3. Satu di Johor, 2 di Pening. Pontian macam jauh juga dengan Pening. So Pontian dia dah ke laut China Selatan yang Pening ni dia belah Selat Melaka kan. Okey. Tapi mungkin banyak bisnes dari sana lah. Mungkin dekat dengan Pengerang maybe Pengerang ke ataupun bahagian-bahagian yang belah sana lah. Okay, as the COVID-19 pandemic first hit China, group impacted by supply chain disruption, especially in the oil and gas and aerospace industry, that the group is serving and the market demand for these 2 industries has been dropped since March 2020. With the COVID-19 pandemic existing and nobody able to predict when it's end, the group has slowed down the capital investment plan and implemented cost control measures to ensure the group able to sail through this crisis. Most of our business have tightened their budget in unnecessary expenses. Okay, good. Ni untuk capex, capex daripada 19.9 meningkat kepada 22.1 juta. Okay, kita sambung page 19 dekat sini, business overview. Okay, the group incurred 22 million in property, plant and equipment in financial year 2020, mainly for the new factory renovation and machinery. Moving forward, the group has shelved all related capital expenditure committed for financial year 2021 and will review the necessity on the case-to-case basis when it arises until the crisis reach a more stabilizing stage. Our overall manufacturing division still the core contributor to the group sales revenue and profit stream during the financial year 2020. Manufacturing division has contributed approximately 96.06% of the total revenue versus 76.45% recorded in financial year 2019. Okay, so bukan setakat main lah, sebenarnya memang majority income tu datang daripada manufacturing, yang mana 93% adalah contributed daripada manufacturing. So peningkatan juga berbanding dengan tahun sebelumnya, yang mana sebelum ni manufacturing hanya contribute 76%, tapi tahun 2020 dia contribute 93%. Which is I think good lah, because property development kita tahu 2020 was not so good year lah untuk property. That's why kita nampak ada pengurangan dalam sektor property pada tahun 2019. Dia contribute 20% ataupun equivalent to 34 million. Okay, dia berkurangan kepada 6.06, dan juga others ni yang dalam investment activities sudah so daripada 3% menurun kepada 0.9%. Okay. Alright, so bawah ni dia tulis the group is able to sustain the local business. However, the COVID-19 pandemic has significantly impacted those overseas market sales from the European countries and USA, where most of the aerospace and oil and gas industry customers are located. The management is mindful to keep defending our business in order to sustain through this crisis by implementing cautious yet aggressive plan to move up the value chain in the coming financial years. In year 2017, the property development division has launched its maiden project, Lavanya Residence in Langkawi, Kedah, which has won the first accolades from Star Property Award for the best boutique development category.
Oh, okay. In July 2019, we have completed the Lavanya Residence Phase 1 and has handed over CCC to our buyers. To be a social responsible property developer, the division committed that all its projects are built to achieve a quality assessment system and construction QLASIC score of not less than 75%. This had been achieved in the recent completed Phase 1 Lavanya Residence with a score of 83% for the 37 unit service villa. Oh, okay, tak banyak lah. Ada 37 unit je. Skor QLASIC 83. QLASIC adalah salah satu certification untuk property, dalam property sector, dalam menilai kualiti binaan ataupun dia punya kualiti lah. Satu lagi orang biasa guna Conquest juga. Conquest is from Singapore punya syllabus, okay. QLASIC is from Malaysia. So Conquest dia lebih strict lagi, tapi QLASIC pun sebenarnya kira okey lah. Okay, so dia dapat 83 skor ni. I think more than 80% should be consider good lah, 80%. Paling tinggi dalam Malaysia I think 90 something. Tak ada yang 100%. Tak ada yang 100% dapat QLASIC score. Okay, the division will continue to strive to achieve more recognition in property development industry and to become one of the well-known property developers in Malaysia. Oh, okay. Dahsyat juga. Okay, dia nak jadi property developer yang diguruni juga, ataupun dikenali di Malaysia. Sebab saya pun sebenarnya tak pernah dengar pun Kobe, sebab dia punya development tak banyak. Despite of this COVID-19 pandemic, we are glad to see the confidence on our buyer in Lavanya Residence project through the Phase 2 launching since 2018. The Phase 2 consists of 2 block. Okay, so ni projek-projek untuk developer ni. Okay, alright. So dekat sini dia ada mention dia punya projek-projek dia. The management acknowledge and fully aware of the current soft market condition for property development. The management will exercise a prudence and caution stand when dealing with any forthcoming land acquisition and project launching. Currently, division has list of upcoming property development project with individual status of those project are listed as below. Oh, okay, so dia ada 6 project in hand. So ada yang under construction dan juga ada yang masih dalam design stage, design planning stage. So yang ni dekat Kedah ada 223 unit service apartment, 1.4 ekar affordable house dekat Sungai Batu Pining, mixed development Sungai Nibong, mixed development service apartment, residential development. Satu dekat Lumut, yang lain dekat Kedah dan juga Pining. Okay. Alright, so bawah ni dia bagi comparison untuk revenue dan juga profit after tax bagi setiap division. Of course kita tahu tadi kita tengok manufacturing adalah yang paling tinggi contribution. So untuk profit after tax, manufacturing 26 juta, property development sebenarnya rugi so profit after tax sebenarnya rugi 0.3 juta ataupun 300,000 rugi. Ada segmen untung 0.7 juta ataupun 700,000. So overall dapat 24.1. Alright. Okay, kita sambung sikit lagi bawah ni. Amidst the backdrop of challenging market condition due to the COVID-19 pandemic. Alright, ni kita dah tengok tadi. Pun sama. Okay, ni kita nampak kat sini. Contribution to the manufacturing revenue by geographical area, okay, as following. Kita nampak. Local 68%, which is untuk Malaysia punya market. Singapore 11%, US 9%, and others is 12%. Okay, also good because pertama dia dah diversified in term of risk dalam geographical yang berbeza. Kemudian in term of selling price also, kalau jual kat Singapore dalam Sing dollar, kalau kita jual ke US dalam US dollar, dan kalau European kita jual dalam euro ataupun pounds ke kan. So of course it's good lah, sebab kita punya cost kalau buat di Malaysia adalah dalam ringgit.
Okay, so peningkatan dalam manufacturing, okay, mainly due to the surge in demand of in electronic business sector. Okay, so memang kita nampak peningkatan dalam barang-barang elektronik, gadget dan sebagainya. Sebab orang nak work from home, nak kena school from home dan sebagainya, gini memang ada masalah juga dari segi semiconductor, tak cukup, chip pun tak cukup, memang ada chip shortage dekat dalam market di seluruh dunia. Memang masalah. So kemudian kat sini kita nampak, however, the adverse condition in the commercial aerospace market and collapse in oil prices associated with the effect of COVID-19 pandemic brought negative impact in division in second half. Okay. The property division affected by oversupply of property in stringent credit control policies adopted by the financial institution on the approval of housing loan. Moreover, the COVID-19 outbreak has delayed the buying progress of phase 2 Davanya Resident Langkawi and also caused the decline in foreign purchaser following the travel restriction imposed by Malaysia. The division also written off certain development costs amounting of 1.7 million as a result of change in development plan. Okay. Right, so ni last page bahagian MDA ni. Business overview and financial review. For financial year under review, the group financial position remain healthy. Cash generated from operation have improved with bank borrowing of 42.2 million to meet the group working capital and expansion needs for manufacturing activities. The net gearing ratio for Malaysia 2020 recorded at 21.3%. Total equity, alright. Okay, in the review of the proof. Okay, the board of directors recommended a final dividend of 6 cent for financial year 2020 to be approved by the shareholder in the forthcoming AGM. Okay, so dia ada recommend untuk bagi dividen. So kita tengok dividen. So company ni kerap juga memberikan dividen tapi taklah every year. Ada juga tahun-tahun yang dia tak berikan dividen, but banyak jugalah start daripada 2001 dekat sini. Okay. So 2020 dia bagi 6 sen. Right. Outlook and prospect. Moving forward, the group expect the operating environment for the next financial year to remain challenging. The unsettling threat tension between China and US adds to the uncertainty of the global economy and the impact of COVID-19 pandemic that spread through the world, as well as Malaysia domestic political uncertainty may have an adverse impact on the group performance for the financial year coming. Okay, so report ni I think dia buat sebelum US presidential election lah which is waktu ni masih waktu era Trump. So sekarang dah era Joe Biden. US trade tension masih ada, tapi dia taklah setegang waktu Trump dulu So itu yang kita nampak apabila Biden menang. Dia masih sebab US of course dia tak nak bagi China overtake dia sebagai kuasa ekonomi, tapi dia taklah setegang waktu Trump yang suka-suka buat increase tarif, kejap increase tarif lagi, kemudian turun, kejap naik. So itu memang membuatkan bukan setakat ekonomi tapi pasaran saham satu dunia bercelaru. Okay. Bank negara have projected economic growth of negative 3.5 to negative 5.5. Okay, so ini dah berlaku 2020. Okay. The group will continue to leverage on its manufacturing division to move up the value chain to be addressable. Okay. More complex and high value added product, diversifying of export product and markets, and strengthening our labor force by constantly attracting quality talents. The property market is expected to remain challenging in financial year 2021. Yes, group will continue to focus on its marketing and construction activities in the high-rise service apartment studio at Langkawi, and at the same time strengthen its operation to manage the challenging of the property market in the year ahead. Besides, the property division shall watchfully study the availability of the future project, including the type of properties, pricing, as well as the timing of the new project launching
to achieve satisfactory take-up rate. Overall, the group shall remain vigilant and resilient by continuously exploring new initiatives that will bring the group to grow sustainably in the midst of volatile global economic condition. Okay, so I think that's all yang kita boleh baca daripada bahagian awal annual report ni. Okay, yang penting ataupun yang kita tekankan adalah pada bahagian MDA ataupun Management Discussion and Analysis. So is something yang saya pun tak pernah dengar sangat about this company. So bila kita dah go through dan kita review, I think something to ponder, okay, because of company yang dahsyat juga ni tiba-tiba hari ni 2 hari naik limit up. I think esok kena suspend lah sebab kalau 2 hari berturut-turut dia limit up, hari ketiga tu dia kena suspend dan minggu depan nanti baru dia buka balik untuk trading day. But yeah, very very interesting company yang sangat-sangat menarik juga. Saya tak pernah come close, saya tak pernah pun tengok dia punya annual report ataupun kaji dengan details berkenaan syarikat ni. But still is from the past performance, okay, is show that this company is something lah. Kalau tengok daripada net profit pun kita dah tahu, daripada EPS daripada dulu berapa 6 kat sini, meningkat sekarang dah 23 so tahun ni tak tahu berapa lah, boleh keluar lagi. But again, as I mentioned, okay, ni bukan buy call, ni bukan sell call, bukan juga apa ni nasihat pelaburan, okay. So just ni sebagai kajian kita, okay, terpulang kepada anda apa yang anda nak buat dengan ilmu ni, because sebarang risiko adalah di atas diri masing-masing, okay. But itu yang saya nak tekankan adalah cuma kita nak kaji berkenaan dengan syarikat terlebih dahulu. Kita tahu bisnes dia model apa dan apa prospek dia, apa kelebihan dia, apa kekurangan dia, dan juga bagaimana dia meletakkan company tu dalam market segment dia dan lain-lain. So itu I think is more important dalam membuat investment ataupun dalam kita buat penilaian pelaburan kita, supaya kita jelas dalam apa yang kita ingin laburkan. Alright, so I think that's all from me today. I hope you guys gain something, dan juga thank you so much kepada yang share this video. Okay, so kepada yang belum share, please share this video. Okay, so saya doakan anda yang share this video beroleh profit dalam perbuatan saham bulan ini, insyaAllah. Okay, dan juga kepada anda semua saya doakan agar kita semua dijauhkan daripada wabak ataupun pandemik COVID-19, dan juga kepada mereka yang dijangkiti diberikan kesembuhan dengan cepat, insyaAllah. Dan juga semoga Allah angkat wabak ini daripada muka bumi ini, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.